Hi Enol and Norman, congratulations. It is a joy to watch you two start this new chapter today. I have a special word for Enol, dear kaanakan. We are glad nga finally that you have found the love of your life. Tataakat duwa kayo nga desisyon kadagiti banbanag, kat saanon asikalaang, above all, akot you consult God and you talk things over. It's my prayer nga God be the center of your marriage. Kun kadagiti amin nga plano yung kondisyon nyo itibiyag. To Norman, we lovingly welcome you to the family and to the clan. On behalf of my late Manong Rufino, Enol's dad, thank you for your love and devotion, and may it grow deeper as the days go by. For you both, may the love you share today grow stronger as you grow old together. This is a day to celebrate. Again, congratulations. God bless you. Okay, Nol. Kablaaw kanta kayo amin dita. Katsapay kumata. Si sasalunat kan naragsak kayo amin yawan labas na. Naito'y ka basit man ababa nga message para kini Nol. Ngay Nol. Naito'y exciting part itibiyag mo. Na mapasamat kini ka. Saan ko namaan nga makapagbayag ka dita Canada eh. Mati napasamak king ka, iti napalpalabas. Way back, iti adato yung Taiwan. Nagkadwa ta ijemot eh. Medyo, ang ko amo no, manunga months, naabot tati may sa taon. Total, parehas tati ayan. So nga, kanayon nga, agdan nata niya, jay. Nagawid ka, gaputa, marigatan ka, kurang ti anos. Kurang ti sakripisyo. Nung siguro, mabalin nga considering the fact na first time mo nga madayo iti pudir, iti pamilya. So, awan pa di effort, na adakin ka. Or gapo siguro ta, si kati last child, ta abong mati ko na nga ti last child cut, bahala na, diba? Oray ka dati pamilya. Dati pagdependaran. So, dawit ka, tapos, nadamag ko manan nga napagkanya Middle East. Saan ko amo no Saudi or Dubai na ichay? Same reason nga tinagawitan. Barigatan ka manan, ti trabaho. Ngam, ti panagyan mo iti Middle East, ada blessing mo eh. Ay nyawid mo. Iso ni Abri. From that time on nga, may ada ni Abri, mabalin nga nagpanunot ka ni, dati effort mo nagbaliw na kuwam nga trabahon, kasaan tayo mat nga nagnanayon iti poder iti inaw, iti ama, kan iti pamilya. Dahil, naggimagat ka basit imaro ti anos mo. Tadagaro ti blessing nga naawat mo. So, at dadagi jay tukad nga inaramid mo, tapos ka, agbalbaliw ka inot. So, tatamanin, tadakan dita Canada, saan nga maiwasan ti agpanunot karkaro day naglabasam nga nagawawidam nga hanggang nagbayag ti sabali nga lugar. So tatatanda ka dita Canada, bag tintinawag tayo di bagbagat matlangking ka nga anusam nyagarod damat ti Abri. Kat sikamot lang mo tinangibagaking sikamot lang tinangibagay so nga kudos nagpanunot ka, nag-effort ka, uray pa'y ado ti ups and downs, hindi ado ti struggles. In challenge mo mismo ti bagim nga nohan ka nga move forward, awan, diba? So nga yaman amin dagita,
adati nagbaliwan iti turungan iti biyag mo. Kanti may sa manen, nga kapintasan nga blessings nga naawat mo, kabiro ka ti soulmate mo dita eh. Diba? Diyay ti kapintasan nga na-receive mo from God. Sapay kuma, taag na nayon ti adupay nga blessings nga umaking ka. Among tinapanunot ko idi, baka agawid ka eh. Baka ko naman rin nga marigatan ka, ma-homesick ka. Nung nalabanam dagi jay, kapumat laang taadati ambition or kayat mo nga aramidan iti biyak mo. Para kin ka, para iti future yung aga pamilya. Dahil talaang saan nga baybayan ati salon at kanayon matlaan nga kitaan dahil siya nga banag. Banarigat ti trabaho ka trabaho eh. Sa pool nga no, maminsan, naging na. Kasi tauray no, ado-ado nga blessings mo, no, among ba't lang ano-ano dahil nga blessings, awan deserving na. Diba? Kasi jay, always, thanks God mo lang ti pananggay na ti amin nga banag nga mapan ka na tayo. Awanan ti adong may bagat. Happy for you. More blessings. Congratulations. Best wishes. Taita. Good luck and God bless everyone. Finally, the much-awaited blessings in your life has come. As you walk through the aisle of tying the knot with your beloved hubby, Mr. Norman Poland, on this day, 27th of June, 2026. I wish you luck that both of you will build a successful, strong, and healthy relationships with much love and care. May God always be at the center of your marriage. Best wishes for you, Noel and Norman. Congratulations. Last but not least, much thanks for giving us the opportunity to send our greetings on your wedding day. Mabuhay, mabuhay ang newlywed. Always, Manang Gina, God bless. Hello, Norman and Mary Noel. We are happy that you are now getting married. So this is greetings from the Philippines. This is your Auntie Ami. And congratulations and best wishes. Here's your Uncle Gani. Hello, Marinol. Watching you grow from a wonderful girl into the incredible woman you are today has been one of the greatest joy to me. Learning you walked down the aisle today in such a beautiful country fills my heart with so much pride. Norman, welcome to our family. We are happy to officially call you one of our own. You two balance each other well, and I know you will build an amazing life together. May your marriage be blessed with endless laughter, deep patience, and a love that grows stronger with each passing Canadian winter. I am so honored to be here online to celebrate your special day with all our love and blessings. Congratulations. Hello guys! I was so surprised when I got a call from Elaine asking for a video message on your wedding day. Actually, I was out of the house that time. But I rushed right away back home just to send this message to you both. That's how much excited I've been for this moment. Nothing I can say but to Sir Norman, thank you for loving our sister Manang Inol. Mary Inol, I should say. I used to call her Manang Inol. That's why.
Thank you for taking care of her, and thank you for choosing to build a lifetime with her. Welcome to Philippine family. We're so far away that our hearts are with you both on your wedding day. May your marriage be full of joy, patience, respect, and God's blessings in every step. To Manang Inol, hello sa wakas, Manang, and finally, this is it. I was so happy for you, Manang. Naragsakan kami para kin ka, naragsak kami para kin ka, at sapay kuma, taragsak, latangakan kanayon, ken salon at tiada, kin ka dit, kanyayo, kin kanyayo dita. I just want to share one verse and taken from the book of Mark, chapter 10, verse 9, and it says there, "Therefore, with God has joined together, let no one separate." May your marriage be full of safest place, your greatest joy, and your best adventure. Sending you the biggest hug from across the miles. I'm so incredibly happy for you both as you begin this beautiful journey together. Once again, congratulations and cheers to a lifetime of love. Bye! Umuna iti amin, kablawan kayo, itinagan ti apo, kinkastamit, nganimbag nga orasyo amin, dita nga awan labas. Taragsak kami, idinamon mi nga, aglong table kagayaman, katsapay kamatan, apnuan ragsak, kin nabaligi, tiin ka pa nagkalay sa, katsapay kama, tati maodi nga aldaw, kit makita minto kuma, ta pugi nga asawam. Kastan, God bless you. O pahabol gayam, kasapulan kan tipatan auto dito ya. Yela, and thank you. Habol ka. Kadapay gayam ko na, gayam. Hindi ko na kung kumatatayan talaga gayam nga, pang foreigner ka nga talaga. Kaya, kanya nga itimak ko na. Congratulations kada kayo nga ading ko. Ani na danon matunti kayo si kami Rinol. Hanin nga kasla idi ati kasta nga kinakatawa amin nga kung kunamon ay apo yaman ta napangkat takot nakasarakan ti kwa forever mo. Ket baglaki din ta han nga tay nakita ta idi jay kwan imbag din atahan nga kasla kadjay tin nakit baw nasarakam bagay nakita ta idi jay airport nga nya nga idi jayan mga Amerikanon, sos marisip ko din magta na itsura matimanta asawam. Congratulations kada kayo nga duwa. Okay, awanay nang kung amo ti kunakon. Basta congratulations. Wishing you the best of everything on your marriage. Stay happy and gali. Congratulations and best wishes. Hi, Norman and Ninol. This is happy wedding day. You know what, Ninol, when you sent me your wedding card invitation, I don't know how to express my feelings. I love, I cried, etc. I even ran to your 2-year-old. He's outside the house during that time. Busy having his carpentry work, only to inform about it. And you know what? He said, "Ne, mayat." I'm so happy for you, you know. And everyone is happy to know about it. At last, finally,
you Pete Saru has struck and you found love with Norman. Norman, welcome to the family. I know that Inol is safe in you. I know that Inol is happy in you. So we are happy. We are all happy. Always remember that a marriage life is full of challenging situations. And I know you can find your family full of happiness, smooth, and a successful one. As long as you put God first into your life. I can't wait anymore to see you. I can't wait anymore to hug you. So, we'll wait here in the Philippines and have great celebrations for your wedding day. And for that day, we're going to enjoy with you. Happy wedding day and congratulations to both of you. Love you, Mama. Okay, ready? Hello, good morning. Good morning, guys. Good morning. We are happy to greet you on your wedding day. Have a blessed wedding day, Manang Nol and Brother Norman. Okay, so itatangal daw iti panag ano di ayon? Panagkalaysa. Oh, panagkalaysa. Before we greet Mami Nol, you tell your name first. My name is Senray. Senray what? Senray po. Senray Manel Maspilandil S. Wan, isuna ni nasudi kadwak nga mangitod iti mensahe kada kayo itatama ng Nol and Brother Norman. Okay, so ni Senray, anak ni Suyam, jay nalay nga, jay iba-vlog mo lang ni Inana. Tatangal daw, it is your wedding day! Yay! Sa wakas! Sa wakas, kat nadanon mo't lang iti aldaw, nga inururay ni Manang Nol. Ay, not only Manang Nol pala. Oh, the day came for the both of you to celebrate your wedding day, and we are happy to greet you. Happy and blessed wedding day. Uray may met kumano dito yung Pilipinas niya. Takwa tapno naragragsaken nagbalin nga viral wedding day because Manang Nol is very popular sa aming lugar. And so, may your marriage be filled with peace, laughter, and good health, and a countless blessings. May you continue to inspire everyone around you with your faith, with your unwavering commitment to both of you. Tadi commitment mat ngamin iti panagasawa ket not only came from the husband, it's both. It will come from the husband and the wife. So, di commitment yung kumaiti may sakin may sa ket agtultuloy, and your enduring love ket agtultuloy matlaang. So, we love you ket mamimiss mi da kayo dito sa Pilipinas. Sa pala kumata, dumteng to di aldaw nga the soonest possible time. You will be having you will be spending your vacation here in the Philippines. Gabin adun iti makamimiss kinyayo. Kataro kanya Manang Nol, o di ba? Nagadado ti mang makamimiss kanyam dito'y Pilipinas, especially in our in Balbalayang City. In Balbalayang City ko naktadak-tuya kami lunoy. So, awan ti adu nga makunami kini Senray kuna na agsala ka no. Agsala ka? Yes.
too? Really? Yes. Okay, ag-dance ka no ni Senray. Senray will be rendering you a dance. Sige nga po, tingnan po natin. Sige, go. What dance? Oh, what kind of dance is that? That's for Mami Nol, ah. That's for your Mami Nol. Wow. Shake, 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 shake. Oh, and the last step. Oh, bow na. Yay! Oh, that's the dance presentation of Senri to both of you. We love you and have a blessed wedding day. Enjoy your enjoy the enjoy the celebration. And we are looking forward to both of you having your vacation here in the Philippines. We love you and we miss you. That's all. Bye-bye. Mambalinan. Halo, ako, Inol. Kumusta kayo ngay dita? Nabayag nga santa nga nagtungtungtong ke tata mailiwak manen kada kayo. Uray ano nasalon at kayo mat dita. Kastamat da kitay agbalik kastamat tay agbalin nga apok nga papa ni Abre. Kan uray da kayo amin dita. Ket kumusta damat ay danon monto kada kwa damat Dito'y kwa. Dito'y kumusta kanya damat. Ket apok tatan ti pudpud no nga panag asawam ket ala nagasat kamet apok ta anda pay lang ti nagmayat kensi ka ta bakit kan ket ken oray ngam oray ipalubos ti kasasaad tayo ket yawid monto dito day ay ayatek nga apok bareng no anda aktupay ngamin ket 85 years kon di kalman nga June to 20 ket yawid monto bareng no makitak tumet ti apok nga urayat ken ayo agsingsingput ka nga san nga gaputa na anos nga kunam idi ket anderem tenan ako ma ta ipakita mo ti kinasayaat mo kanya na ipakita ti ugalit tayo tapno ti kasta ket may ayatan mo ket ayo aslam malitirik nga ket anya ti plano makaala kayo ti papilyo ket ayawid kayo to nga talaga uno agbakasyon kayo to ket amo nga bayag tapno dajay ko nakarod ta mabaring makita ko kay ngako ta sasaad medyo damot marikirik na ka madmadino daduma ta gamin manipod di December nagigyanak di
bunag. Di pa nagkuan mapanangkatay ni Manong. Di kuan sublat man ni Manang ijayak man managiyan. But kasi medyo kimamot tirik na ka. Kasi andamot ti marikrik na ka kasla mabamot ti kwak ta. Di panunot kon sanot ta. Dodwa kamin. Kinilulang nga Pilipa. Kung kunada pa kidi nga, agkuntis kami, agbinunot kami, no, anya ti unakan da kami. Iwagbayada, idi ko, agbinunot kayo na nga, tumunan, kung kunada, idi pa, idi bunbunod. So nga, ayun. Ulitot manin, di happy wedding mo. Mayatin, tanong, iproklamar mo di ko kaadvan kini Apo Diyos pa nang runa kini Apo Diyos pagbutbut ngan tayo nga iso ti kasapulan nga arami din tayo ket na yabi nun tutoy akit asahan tayo tutoy gipan no ka asahan tayo ito ngipin, no, yawid mo. Rayot. Ulitik manin. Singsingkot ka. Ang tangsit. Tap mo na anda kang singsingtukin ta asawam. Ang gaputan na anos. Katuston niya ngayon. Alam mo na, taringgal. Pandiay. Di may bagak mo ka ading ko maragsakan ak nadamag ko nga makiasaw ka gayam natongpalan aragi kong kunata idi nga numapangkad ta agbirok ka iti kapungpunganam sumunod maragsakan ak na nakadamag tayong bagada mo iti may baga iti maasawaan ada iti mamingsan nadadagi di nga pagkakainawatan amok nga amom dagi kita adot uban mon nga iti ada asawa na ada amin iti ragsak ayat anos kanang runan iti panagpamati kini ako ta isumot ti amo tayo nga ada nga makatulong kada tayo no da iti problema sapay ko nga rod ata naragsak iti panaglantip iti puso yo kamuntay ka sa tapintas iti panaki asawa nga magkita ni Abre ni baka makita mo tugod nataytayag tuno sigang so nga iso ade jay ti maibagak kita niya ti maibagak paging ka nga ta kasi ilatan ti maibagak kong kaya ibak to yung dumanton no kan no datay agawid kanton kung kasamot ani lakay mo ti may bakon so na maragsakan na makadamag di danong kumot iti panangkablao ko kinyan na iti happy wedding kada kayo nga duwa ket congratulations kada kayo marog agasawan ton ata agasawa kan to pala ito no bigat iso lang dayay ading ko
Hello, Marinol ke Norman. Naimbag nga bigat yo dita, rabi imot ditoy. Kumusta kayo ngay? Nalagip ko di kalay sayo, panagasawa yo, kasayo. Bagbagada gitu ako ditoy, kanahan. Kayak kumit ako umay dita no ilalaka ako ma di umay kam ko dita ta matangan yun iti naragsak na panagasawa yo nung manyahay nga ro ke namut nga nalakati umay ada yung iti nagbabaitan kayo so kastulatan nga pamayan mga tilak tibasin nga minsay kanya yun pero sabay ko ma matagiragsak yo di nagasap ken nalagsak nga panagasawa yo panagkasaryo ibagam tunay kini Norman nga asawam sabay kumata matag kita giragsak yo no malagit mo di ay ragsak ni insan mo nga dyan di atutot na di ang film mo amilsyor sika mo tinang ibagay dyan di kas taon nga sa iti iso na di madamat kalay sada sika pala nakapansin bagang kanyak sabay ko nga karo tayo nung di jay iti ragsak mo nung makikita ko kas jesyo so ada iti bagak matag kita giragsak yo kung palagasawa yo pwede no mabalin mangaragi kayo ati ading niya bre magbakasyon kayo ito di adan to kadwa yung magbakasyon awan sa witin di may bagakong adumot lagi iti nag-message adari ka mong message ni lula yung ato niyang kanila duma nagsasao at kasilatan natin may bagat nagasa-gasat maragsak na panagasawa yo tuloy sabay ko mata kinakinaawatan kayo matagiragsak yo tiyag din na kasi lain ti ado nga maibaga ko ata kuamay so estima rin nyo ati askas tayo dilatan nagsisipit kayo nung tigas ta pada gunayo ako nagkasabay pagantong pulinay tani anak ka ibaga ko English ko kumang baka naman marigatan kayo mga awat pa nag-English ko iso no Ilocano siya to may bagak nila kay mo so lang dito may bagak may bag nga bigat yun dita ulit rabi mo kini dito so medyo nagduma bigat kumakuma ay rabi kumakuma bigat ara bigat yun dito DJ lang may bag nga uwen suriyan madubli-dubli lagi din medyo pa sige. You can process your question. Hello there in Canada. Good morning. Uncle Norman and Auntie Inol, happy wedding. Best wishes. Diya lang tibagak, uston, awanan, taon na pununod ko. PS, Auntie Inol, agawin ka na makatuturak di mansion mo. Bye! 1, 2, 3, go. Congratulations, Lola and Lolo. God bless you, Ado. Hello ante, mo bagat kan madumut tuban mo. Dato bilang-bilang man. Nih, pengen kesenangan kayo. Pinayunam niya bre, nayunam tu talo. Ta insigong. Kung makapakatawa kayo matatagal. Yan te, kung resolution na de, nabiro ko mo tanente kakaiso na nga oldawan. Barang abriton to te sumaruno. Kumusta ante, uncle? Naragsak nga panagkalya sayo nga duwa.
wish ko kada kayo nga duwa, auntie, uncle, as you enter this new chapter of your life. I hope and pray that you always choose each other every day. May you always be a blessing to each other. Wishing you all the best that life can give. Cheers to joyful and bliss marriage. Happy wedding, auntie and uncle. Sapay kumata Pasilatan na damit bagati sa balay. Hello, auntie, uncle. Congratulations to your wedding. Wishing you both for a lifetime filled with love, happiness, and countless beautiful memories together. May your marriage be strengthened by trust, understanding, and unwavering support for one another. I'm so happy to celebrate this special day with you, and I pray that God continues to bless your journey with good health, peace, and endless joy. Once again, congratulations to the both of you. Best wishes for a wonderful life together. Congratulations, Mommy and Sir Norman. Happy wedding. Wishing both a lifetime of happiness, love, and countless beautiful memories together. Hello, Auntie and Sir Norman. I just want to congratulate you for your wedding tomorrow. We will pray for your everlasting love and always be careful. Congratulations on your wedding day, Auntie. May your marriage be a beautiful journey of joy, faith, and love, shared with all who celebrate your happiness today. Congratulations! Hello, Auntie and Uncle. May you be as happy as you can be in a home that filled with tranquility. But when storms arise and cause distress, may you counter the turmoil and tenderness. As you share in the laughter and the tears, may you freely express your hopes and your fears. May you grow old together side by side and forever and always. May true love abide. Again, congratulations, Auntie and Uncle. Hello, Lola Inol and Lolo Norman. Congratulations on your wedding and hope to see you both here in the Philippines. I love you both. Mwah! Hello, Auntie and Uncle. Congratulations on your wedding. We are all happy here in the Philippines for you. And as you celebrate your wedding there, we also gather here and celebrate also your wedding. Congratulations to my favorite people, Ma and Uncle. I'm so proud and happy to see you two tie the knot. Here's 2 more years of laughter, love, and wonderful memories together. Love you both. And again, felicitations, Avudi.